Berita besar untuk para pengangguran, Mizkif merespon Emiro. Yes, buat yang belum tahu, gue baru aja ngebahas sebuah drama besar di Twitch yang thumbnailnya kayak gini, kalian bisa klik kalau kalian belum nonton. Yang kalau di recap adalah intinya seorang streamer bernama Emiro itu mengungkapkan bagaimana dia menjalani hubungan yang sangat tidak baik-baik saja dengan teman streamernya yaitu Mizkif. Tindakan kekerasan, pelecehan, bahkan hal-hal lainnya yang sangat-sangat berbahaya. Tidak lama setelah itu, tidak lama setelah gue syuting, akhirnya Mizkif juga ternyata merespon semua tuduhan dari Emiro. The drama continue, my friend. Mizkif's respond. On October 25, Mizkif went live on Twitch during 40-minute stream. Mizkif said in reference to his relationship with Emiro that I know I wasn't perfect with my language or tone throughout this entire relationship. I know I wasn't and I was aggressive at times. Pertama-tama siapa itu Mizkif? Mizkif adalah konten kreator dan juga streamer di Twitch yang cukup rame dan terkenal sebenarnya. Namun akhir-akhir ini dia itu ketiban banyak masalah. Masalah yang sekarang lagi besar buat dia adalah yaitu adalah diduga melakukan toxic relationship bersama Emiro. Dia dituduh sangat controlling, dia dituduh lempar-lempar barang, sangat-sangat ngatur-ngatur, bahkan tuduhan-tuduhan pelecehan lainnya. Dalam responnya Mizkif menurut gua kayak lagi baca skrip. Jadi dia kayak udah nyiapin gitu apa yang bakal dia omongin untuk ngerespon, dan gua harapkan kalian bisa menonton sendiri fullnya sendiri. Jadi kalian bisa tontonin 40 menit gitu. Di sini gua akan sampaikan beberapa poin-poin yang menurut gua kayak Emiro bilang apa, Mizkif bilang apa. Poin yang bisa kita lihat adalah mereka setuju bahwa mereka emang pacaran diem-diem karena ternyata si Mizkif itu baru putus sama Maya sebelumnya gitu loh, dan tiba-tiba langsung deket aja gitu, dan mereka rasa itu adalah hal yang buruk sehingga mereka itu menahan untuk orang-orang tahu kalau mereka pacaran. We knew we liked each other, we just knew it was a bad idea. Talks of her joining OTK happened fast as well, and I knew that if we were potentially going to date, we'd have to keep it a secret. Streamers as well were already starting to resent me, saying that it was a thing that I moved Emmy in so fast and replaced Maya so quickly. Dan untuk masalah lempar-lemparan barang, dia bilang bahwa dia nggak lempar barang ke Emiro menurutnya, melainkan dia cuma lempar ke kasur, namun mungkin kena Emiro sehingga melukai Emiro. Jadi dia kayak bahkan nyontoin di stream gitu kalau dia nggak maksud buat ngelempar-lempar barang gitu. She brushed over that I threw water bottles or my phone near her, but that wasn't during fights. I want to make that very clear. It would be me throwing my phone on my bed when I brushed my teeth. She did tell me she got a bruise from it, and I stopped. That's all that happened. I will throw you and show you an example, chat. Di beberapa case, Mizkif juga bilang bahwa Emiro itu juga suka agresif dan mulai lempar-lempar barang. Jadi dia juga lempar-lempar baju dan plasinya ke Mizkif. Emmy was also violent. She would throw clothes or plushies at me, and I punched holes in the walls or slammed doors in aggression. I one time did say I was going to herself during an argument, but Emmy did this as well numerous times. She would constantly say she's going to herself in arguments. Yang dimana di sini langsung gua kritik ya, karena menurut gua aneh gitu. Kayak lu nggak bisa samain lempar handphone, lempar botol sama lempar plushie dan baju gitu. How this bulk of cotton hurt you, man? Plushie, anjir, lu pernah dilempar plushie gak sih? Plushie tuh kayak gini lah ya, kayak ini dilempar plushie tuh. How's that can damage you, bro? How's that? Dan orang yang lempar sekecil Emiro lagi, kayak how's that even gonna hurt you, man? Yeah, I know it's still an aggressive act, but kayaknya nggak sebanding gitu lu ngebandingin plushie dilempar dengan botol dilempar untuk bilang kayak, oh gue suka dilempar-lempar barang sama Emiro, dia juga suka lempar-lempar barang kok, plushie, baju. Kalau gue sih handphone sama botol air. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Lalu Mizkif juga melanjutkan kalau benar dia sangat controlling, benar dia sangat ngatur Emiro karena dia mengalami trauma yang cukup besar karena Emiro ini banyak banget stalkernya, bahkan sampai ada yang ngikutin, sampai ada yang nabrakin mobil, sampai ada yang bawa-bawa pistol. Emmy just had her huge party in an arcade celebrating her birthday on stream. Everyone from Austin was there, and as we were celebrating her joining OTK, someone outside in the parking lot rammed into my Audi R8. We were told that the person who just hit my car was now inside holding a gun. The cops came, the drunk driver did have a gun, and was sentenced to 3 to 5 years in prison. Dan ini nggak pertama kalinya. Yang pertama tuh yang nubrukin mobil. Yang berikutnya adalah yang si Mizkif harus nodong pistol ke dia untuk pergi gitu karena ngikutin Emiro. The stalkers were getting worse. One stalker came to my house, and I had to point a gun at him for 30 minutes until the cops came. These stalkers are no joke, but I would constantly tell her on and off stream that she needs to do more
because these stalkers are getting worse. In regards to being controlling, I told her many things. Nah, dari situ sebenarnya Miss Kif berusaha untuk memberikan kesan bahwa sikap controllingnya dia itu adalah upaya dia untuk membuat si Emiru itu lebih nyaman gitu, lebih aman daripada stalker. Makanya dia tuh nyuruh untuk kabarin kalau pergi kemana, untuk menghindari dia dari stalker-stalker yang makin kurang bener gitu. Ya stalker mana ada yang bener sih. Dan akhirnya yang Emiru bilang juga di video sebelumnya bahwa Miss Kif bakal ngaduin ke orang-orang kalau Emiru itu neglect atau ngebiarin peliharaannya pada mati. Di sini dikasih lihat bahwa emang bukan ancaman yang kosong gitu, tapi emang si Emiru ini punya banyak peliharaan tapi nggak keurus. Jadi si Emiru itu punya banyak kelinci dan kelincinya itu pada nggak keurus dan dibiarin gitu aja, nggak dikasih makan bener, nggak dibersihin bener kandangnya, sampai bikin bau dan Miss Kif sebel gitu. Smell became so bad that we started to have the rabbits just be outside. I told her if that's the case, she's got to make sure she's giving them water because they are her responsibility. Instead, these rabbits were left outside in 100-degree heat with no food or water or anything. Si Miss Kif ini suka ngancem kalau lagi debat argumen itu bakal bundir. Nah, di video respon kali ini Miss Kif bilang bahwa lah dia juga sering ngancem bundir-bundiran. Got so bad the stress and constant talking about the same things over and over and no sleep that most of my hair started to fall out and Emeru started to hurt herself while we were in Japan. In my opinion, I don't know, man. Like, seek therapist, bro. Why you guys don't go to therapist? You guys clearly need some psychologist, man. Lalu Miss Kif menceritakan bahwa dalam perjalanan mereka berdua stres, mereka berdua kacau balau. Akhirnya mereka mulai berantem mulu. We would yell at each other, fight, and argue all the time. Things we never once did. I felt this relationship was taking a huge strain. But as we stayed around longer, I started resenting her a lot more. Lalu si Miss Kif bilang kayak dia mau putus tapi bingung gimana, dan akhirnya ngusir Emiru tapi Emirunya nggak mau pergi dari dia. Ngakunya sih begitu. I would constantly want to be farther and farther from her. I didn't know how to break up with her or anything. Dan dari itu semua dia menceritakan bahwa kondisi mental dia tidak sehat, keadaan dia tidak stabil karena akhir-akhir ini dia juga kena masalah. Buat yang belum tahu, Miss Kif sebelumnya itu kena masalah kayak ngelindungin temennya dari kelakuan menyimpang, pelecehan-pelecehan ke cewek-cewek gitu. Miss Kif dibilang lindungin slick atau jadi enabler atau pura-pura, dan hal ini membawa dia bahkan sampai pengadilan dan punya dampak ekonomi dan itu dampak mental ke dirinya, sehingga dia tidak menjadi diri dia yang terbaik dan ya jadilah dia yang sekarang. Itu kira-kira opininya. Jadi kira-kira itulah respon dari Miss Kif terhadap apa yang terjadi dari perspektif Emiru sebelumnya. Di video sebelumnya yang kalian bahas, hari ini Miss Kif meresponnya. Dan gimana menurut kalian? Apakah sama aja dua-duanya ngaco atau gimana? Kalau menurut gue sih nggak fair ya kalau kita bilang dua-duanya ngaco gitu. Jelas-jelas di sini berarti Miss Kif kalau menurut gue. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Atau kalian mau tambahin informasi, silahkan komentar di bawah. Yes, gue tahu kalian pasti tahu ada satu hal yang gue bahas, yaitu adalah pelecehannya gitu. Karena gue kerasa gue nggak perlu nyeritain detail, tapi intinya ada pelecehan dilakuin sama Miss Kif ke Emiru, oke? Tapi kan mereka udah pacaran, bang. Yes, walaupun lu pacaran atau bahkan lu udah bersuami istri, it can happen. Kalau menurut kalian bagaimana? Ada tambahan, ada kritik, ada komentar? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan big news for unemployment kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau udah like. Dan buat yang belum tahu, gue upload video itu sehari satu, jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian klik, belum kalian tonton maksudnya. Kok klik lagi? Ya diklik buat ditonton. Dan ya, sekian seputar internet episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri dan jujur gue gak nikmatin what's going on with Twitch right now. It's too adult business gitu. But you guys are commenting in the comment like, can we talk other things? I hope nggak panjang ini ya. I don't really vibe with this drama. I'll be honest with you. I'm not vibing with this two people drama. Okay? What do you guys think? Alright, see ya. Stay clean and sound.